Amahan o Diyos nga langit no, nagapasalamat kami sa makausap pa sa higayon, oportunidad nga maghihatag ka namo, nga mabasa namo ug mapamalandungan ang pipila ka mga pulong nga diin imong gipaabot ka namo pinaagi sa imong mga alagad nga nag-una ka namo. Lord, i-bless kami samtang magabasa o magapamalandong niini, makakuha kami og mga butang, mga lesson nga magamit namo sa among pagkinabuhi karon. Kini akong gitugyan uban ng pag-ampo, hangyo nga ikaw mag-bless sa tanan, nagapaminaw sa radyo o sa mga Facebook friends nga nag-follow karon nga buntag. Kini among gitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Niini karon nga higayon at ang paghisgutan may tungod sa mga panalangin sa Dios, nagagikan sa Dios, no? Ang moingon ka panalangin gikan sa spiritual nga bahin ngadto sa pisikal nga aspeto, sa tanan nga aspect sa atong kinabuhi. Ang Dios naghatag og mga panalangin og naapay mga uban nga mga blessings nga sometimes di nato ma-neglect nato, di nato maihap og apil, no? Mao kining blessings of having good friends, no? Ang pagkaroon og maayo nga mga higala is another or unique nga blessing gikan sa Ginoo. Blessings of having good friends. Higala, ingon ang Proverbs dinhi sa Proverbs 17 verse 17, nagaingon dinhi, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Ato makita dinhi ang sulat sa pulong sa Ginoo nagaingon nga ang friend sa atong kinabuhi aduna siya special nga luna o aduna siya special nga bahin sa atong kinabuhi. Therefore, dili na to i-take lightly kining bagay, kining butang. Nganuman, even ang Ginoo hatag ni ini kanato para sa atong kaayuhan usa. Adunay mga quotation nagingon, one loyal friend is worth more than 1,000 fake ones. Magunsa man ang naa kay linibo ka mga kaygalaan nga fake, mas maayo pang aduna kay isa ka loyal nga higala. Mahibalaan nimo nang loyal nga higala, mga higala igsuon panahon sa imong kalisdanan, naana sila sa imong likod, no? Naana sila nakiramay sa imuha in any way. Now, ingon pa sa quotation, a sweet friendship refreshes the soul. Ingon sa Proverbs chapter 27 verse 9. Usually gina-quote kini from time to time, no? Ang nindot o tamis nga panagigalaay nagahatag og akalipay, naga-refresh, naga-comfort sa kasing-kasing. Pero atong i-consider na mga questions nga gusto nako ipaabot kanato. Ask yourself, do you have good friends? Naa ba kay mga maayong higala karon gyud, no? Matawag na to good friends, ha? Dili bad friends. Kay ang bad friends nagadala kanato sa kaalautan, pero ang good friends nagadala kanato ngadto sa kaanindot o kabulahanan, no? Do you want to have good friends? Gusto ba ka nangandoy ba ka nga naon ta ko higala kanang tinuod jud nga higala sa atong kinabuhi? Nangandoy ka ba ni ana higala? Try to consider this. Are you truly a good friend to your friends? Basi kung ikaw, kumusta man? Good friend ba ka sa imong friends? So, higala, hinaot nga kini nga mga questions, mugiya ka nato nga kita usab maging preparado nga mahimo kita ang good friend ngadto sa atong mga kaygalaan. How blessed to have good friends. Naay gisulti ang pulong sa Ginoo, there are blessings or passages nga nagisgot nga ang pagkaroon og good friends blessing gyud gikan sa Ginoo. It's a blessing from God. Ingon dinhi sa Ruth chapter 1 verse 16 and down to verse 17. Naga-illustrate kini sa kay Ruth nga gugma ngadto sa iyahang mother-in-law sa kay Naomi. Dili lang simple naging mother-in-law niya si Naomi, kundi naging friend siya
sa iyang ugangan. Ato makita dinhi unsa ang pagbarog, unsa ang pagkupot ni Ruth ngadto sa iyang ugangan, dili lang simple nga ugangan kundi naging close friend niya ang iyang ugangan. Ingon siya, and Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. In verse 17, where thou diest, will I die, and there will I bury the Lord, thou so to me, and more also if all but death part thee and me. Sobra pas man nagtiayon nga relasyon. So ato makita igala nga unique yun kaayo kung makaroon ka sa imong kinabuhi o tinuod o kanang good friend. Kay nga naman, sa kahayahay o sa kalisod, naa siya nakiramay kanimo. Diha nimo makita igala ang tinuod o anindot nga higala. Di lang kana ang example ni Ruth nga naagid ay kana siya gasa kana gikan sa Ginoo. Ikaduha, si Jonathan o si David ang ilang friendship. Ato makita dinhi that Jonathan's devotion to his friend David. Take note nga si Jonathan anak siya sa suko yung kaayo kay David nga mao yang ugangan King Saul. Pero ato makita tungod sa banding o tungod sa tay nga nagagapos sa kay Jonathan ngadto sa kay David lang closeness, ato makita nga nahimo ni Jonathan ang pinaka memorable nga butang ngadto sa kinabuhi ni David. Ingon nga iyang higala in 1 Samuel chapter 18 verse 1. Okay? Ato makita din, and it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. So, ato makita din nga na ay unique kayo nga connection si Jonathan ngadto sa kay David nga nagabugkos sa ilahang kasing-kasing. So ato makita dinhi ang loyalty, ang tinuod nga pag-ila ni Jonathan ngadto sa kay David, o giunungan niya si David bisan pa man sa sitwasyon sa iyahang nga nadangatan niya siyang kinabuhi, ang iyahang devotion pakita gid niya ngadto sa kay David. Nakakita ka na ba og friend nga ingon ana higala sa imong kinabuhi? Ikatulo, ang paghigugma ni Apostol Pablo ngadto sa iyahang co-worker nga si Timothy. Ang iyang pagtabang, pag-assist, pagpaluyo sa usa ka young pastor nga magaidan, matudluan o ma-encourage padayon sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Makita nato si Pablo dinhi ang iyahang impact sa kinabuhi ni Timothy na gina-post niya o hatagan niya og dugang pa nga kadasig, determinasyon, courage ang kinabuhi ni Timothy samtang siya nagapangalagad nga adunay mga pag-alang-alang, no? Ato makita dinhi sa 2 Timothy chapter 1 verse 2. Ingon siya there, to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Na ato makita dinhi paano niya gikilala si Timothy ingon nga usa ka batan-on nga alagad. Si Apostle Pablo usag gud siya ka good mentor ngadto sa kay Timothy nganuman wala niya gipabayaan ang kinabuhi ni Timothy kundi gi-encourage niya nga makapadayon, maboast pa niya ang pagpangalagad ni Timothy. Now, ato makita dinhi ang klase sa pagkahigala ni Apostol Pablo ngadto sa kay Timoteo nga giisip niya si Timoteo nga bililhon diha sa iyang kinabuhi. Not only that, ang pinaka-perfect mao si Jesus Christ nga nagigugma gyud sa iyang mga disipulo. Of course, kabalo kita, ang gugma sa Ginoo kanato dili gyud kabayran, dili matupngan
Ang iyang gihatag dili lang iyang loyalty, ang iyang nga pag-care, ang iyang nga guidance, iyang teachings, but gihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi for the sake sa iyang mga sumusunod, for the sake kanimo higala. Usa ka kwalidad sa usa ka higala nga dili gyud matukngan nga mahatag sa matag tao. Ato makita din higala nga si Jesus Christ nagasulti siya. Ingon sa verse 26, when Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Ato makita din higala nga si Jesus Christ, ang iyang concern not only sa iyang sarili kundi concern niya ang iyang inahan, ang iyang disciple, ang iyang paghigugma, ang iyang pag-care ngadto sa iyang mga sumusunod despite nga siya himatyo na during this time. So, until sa last hour sa iyang pagkinabuhi, ang iyang concern anaa gyud sa iyang mga kahigalaan, iyang mga disipulo, mga kaigsuonan diha sa pagtuo. Kumusta kay gala? Kumusta ikaw dito sa ngadto sa imong mga kahigalaan? Good friends provide wonderful benefits. Daghan kaayo, dili countless benefits nga naa sa Bible. Pipila ni ini ato makita igalan nga gihatag kanato sa Ginoo dinhi sa Proverbs chapter 17 verse 17. A true friend is a man of all seasons. Ang true friend masangpit nimo siya bisan pa man unsang orasa sa imong kinabuhi. Panahon sa kalipay, panahon sa kaguol, matiksan nimo siya, matawagan nimo siya sa karon nga panahon. O pag makabalo siya nga naa ka sa sitwasyon, naa dayon siya automatically. So diha nimo makita ang tinuod nga higala. Dili nga ang higala manggod usa higala lisod makit-an labi na kung naa ka sa kaharuhay. Kay ang tinuod nga higala makita na nimo sa kaharuhay nimo o sa kalisod. Kung naa ka sa kalisod, naa gihapon siya nagapaluyok kanimo. So kanang naa kay 1,000 kay gala, panahon nga kwartahan ka, maayo daghan kay ikahatag, dili na siya tinuod nga higala. Panahon nga naa ka sa kawalang wala, diha nimo makit-an kanang mabilin nga tao nga nagpaluyok kanimo. Mao na ang tinuod nga higala panahon sa imong kalisod. Panahon sa imong kawaladon, panahon sa crisis sa imong kinabuhi. Bisan tungang gabi pwede ka makatawag sa iyaha ug muanha din siya. Mao na ang kwalidad sa tinuod or good friend. Na ingon siya, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. A friend loveth at all times. Usay di nimo siya mapansin pero naa ra gihapon siya. Dili siya KSP. Dili siya nga mangluod, dili siya mawala sa imong kinabuhi bisan pa nga napadapli nimo siya. He remain your good friend. Now, di lang ka naigala, a true friend can be closer than blood relatives. Usahay karon daghan mga kaparintihan nag-away-away ra, igsuon nag-away-away ra, pero naa kay friend nga mas closer pa og relasyon kaysa imong igsuon. Kaya imong igsuon usahay naa diha ang kompetensya, naa diha usahay ang dili maayong relasyon, naa ang mga invade, no? Mga inggit, naa diha ang panagbingkil, naa dinha ang tanan nga klase nga kuan. Pero ato makita diha sa panaghigalaay, anaa ang maayo kaayo close nga relationship. Pero ato makita igala nga usa ka na siya ka blessing gikan sa Ginoo. Ingon sa verse 24 in Proverbs chapter 18, ingon siya dinhi, a man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. No? Naay mga panahon nga mas grabe pa ang connection nato sa atong friend even kumpara sa atong igsuon or kaparintihan, no? In fact, as of now, there are so many evidences nga mga magkaliwat, magkadugo, dili gani magkailahanay nga naman tungod sa
dili maayo nga mga relasyon. Now, ikatulo, makita nato dinhi ang rebuke nga mahatag sa atong mga friend, no? The rebuke of a true friend is of more value than the praise of an enemy. Usahay ang atong friend dili kaayo makalipay sa tuwa kay mo rebuke mo gud badlungon kaniya pag mali ka. Now kung naa kay higala nga badlungon ka gani niya pag mali ang imong gihibuhat, siya ang tinuod nimong higala. Pero kung kanang mga tao na sa imong palibot nga gipasagdan kang nagbuhat ka og mali, basi dili nimo siya higala, basi kaaway nimo siya. Gusto niya mapahamak ka, no? The rebuke of a true friend is of more value than the praise of an enemy. Bisag mali imong gibuhat niya, nag-thumbs up siya sa imuha, naganahan siya sa imuha, nag-enjoy siya sa imuha, meaning to say, gusto niya mapahamak ka. Dili siya ang tinuod nimong higala. Ang tinuod nimong higala katong kabalo mo rebuke sa imuha panahong magkamali ka. No? Ingon siya sa Proverbs 27 verse 6, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Ang approval, ang smile sa mga tao nga bisan naghimo kag mali, nag-smile sila, nag-okay kay sila, meaning to say, nagpasabot ka na nga dili sila nimong tinuod nga friend. Ikaw pa, ang ato makita nga advice, the advice of a true friend can be precious. Bulahan kayo ang naay tinuod nga higala, good friend. Kaya naman, ang iyang mga advices is bulawanon alang kanato. Ingon pa sa Proverbs 27 verse 9, ointment and perfume rejoice the heart, so that the sweetness of a man's friend by hearty counsel. So, mao ka na kanindot dinhi. Ang sama kapahumot sa perfume, ang counsel o ang mga advices sa ato ng mga kagalaan. Ikalima, the advice of a true friend can be precious ato makita hinumdumon nato. Precious kayo. Busa ayaw isalikway ang good friend. Pag naa kay friend nga naga-rebuke kanimo, nagabadlong kanimo sa mali, buot pasabot, nahigugma siya og loyal siya diha kanimo. Ingon sa quotation, love is much more pure and holy. Friendship is too sacred far for a moment's reckless folly thus to desolate and mar. Hinumdumi that friendship is too sacred. Busa ampingi ang imong mga higala tungod kay sila ang imong bahandi. Blessings of having good friends. Hinaot nga ang Diyos nga panalangin sa iyang pulong diha sa imong kasing-kasing